Selanjutnya yang kelima ada prepositionen wegen dan trotz. Nah, dua-duanya ini diikuti genitif. Wegen itu yang logis, artinya itu dikarenakan. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu because of. Terus kalau yang trotz itu yang kebalikannya. Dia artinya meskipun gitu. Nah, contoh kalimatnya. Wegen der Krankheit kann nicht ins Kino gehen. Nah, wegen ini sama kayak while, karena gitu. Cuman dia diikuti genitif. Makanya setelah wegen itu di genitif. Wegen der Krankheit kan, dari kata, sebetulnya kan dia feminim, die Krankheit, sakit gitu kan, atau penyakit. Nah, karena genitif jadinya der Krankheit. Terus jadinya kayak wegen sama der Krankheit itu dianggap satu bagian gitu. Terus kata kerjanya setelah itu di nomor 2, kata kerjanya tetap nomor 2, yaitu di situ kan. Wegen der Krankheit kann nicht ins Kino gehen. Jadi karena penyakit atau dikarenakan adanya penyakit, dia tidak bisa pergi ke bioskop. Kemudian yang kedua, ich bleibe zu Hause wegen des Virus COVID-19. Nah, di situ setelah wegen des Virus COVID atau des COVID gitu ya. Kemudian yang ketiga, wegen des Klimawandels gibt es mehr Umweltkatastrophen. Nah, des Klimawandels, karena genitif kan, jadi ada S. Karena perubahan iklim, gibt es mehr Umweltkatastrophen. Jadinya ada lebih banyak kayak bencana gitu, bencana lingkungan. Kemudian, wegen der Erderwärmung schmelzen die Gletscher. Erderwärmung itu pemanasan global. Karena pemanasan global, jadinya gletsiernya schmelzen itu meleleh. Terus, nah itu der karena ini kan, feminim. Nah, jadi kalau kita ngomongin karena atau sebab gitu kan, itu ada macam-macam yang bisa kita pakai kan, ada while atau then, ada juga da, while then da. Nah, itu sama-sama karena. Nah, bedanya kalau while ini ya, misalkan kita bandingkan sama wegen. Kalau while itu contohnya ich bleibe in Krankenhaus while ich krank bin. Verbnya ada di paling akhir. Aku tinggal di rumah sakit karena aku sakit. Terus kalau pakai wegen jadinya ich bleibe in Krankenhaus wegen der Krankheit. Nah, Krankheitnya ini yang tadi krang sebagai adjektif, sekarang kalau ada wegen dia jadi nomen dan dirubah ke genitif gitu. Atau wagonnya bisa juga ditaruh depan, terserah sih depan atau belakang sama aja. Kemudian yang kedua yaitu then. Nah, then itu juga karena kan, bedanya sama while. Kalau then ini kata kerjanya nggak usah dibalik, jadi kata kerjanya tetap di nomor 2. Misalnya, heute studiere ich nicht, denn ich komme zu spät. Hari ini aku nggak belajar karena aku datangnya telat. Nah, then ich komme. Komanya nomor 2. Jadi kayak then itu nggak dianggap gitu loh. Nah, kalau dibandingin sama wegen, heute studiere ich nicht wegen der Verspätung. Karena tadi spät kan, zu spät, terus kita cari genitifnya, dijadiin nomen, terus jadi dicari genitifnya. Jadinya dia Verspätung, dari kata die Verspätung gitu. Terus kalau da, nah da ini selain artinya di sana, da itu juga artinya karena, tapi dia biasanya dipakai di depan. Jadi da-nya tuh di depan. Gini, biasanya kan kita kalau ngomongin sesuatu kayak ada suatu kejadian gitu kan. Nah, karenanya kan di belakang. Aku nggak makan nasi soalnya karena aku tidak lapar gitu kan. Misalnya. Tapi kalau da ini karenanya tuh ditaruh di depan. Aku tidak lapar gitu. Aku tidak lapar makanya aku nggak makan nasi gitu. Nah, sama kayak di sini. Dia di situ contohnya der regnet es draußen geht Mila nicht ins Kino. Karena di luar hujan, makanya Mila
nggak pergi ke Kino. Terus kalau wegen jadinya wegen des Regens geht Mila nicht ins Kino. Karena hujan, nah regnet kan, es regnet dijadiin nomen jadinya regen. Terus dijadiin genitif, jadinya des Regens. Wegen des Regens geht Mila ins Kino. Atau bisa juga dibalik, Mila geht nicht ins Kino wegen des Regens gitu. Kemudian trotz. Trotz ini sebaliknya, jadi artinya meskipun atau walaupun. Nah, sama-sama Gegengrund atau berkebalikan. Misalnya nih contohnya kalau yang Grund yang pakai wegen tadi ya, wegen des schlechten Wetters gehen wir nicht spazieren. Nah, itu logis kan? Jadi karena schlechten Wetters, karena cuaca yang buruk, jadinya kita nggak jalan-jalan gitu. Gehen wir nicht spazieren. Tapi kalau Gegengrund itu kebalikannya, dia nggak logis. Trotz des schlechten Wetters gehen wir spazieren. Jadi meskipun cuacanya buruk, kita tuh tetap jalan-jalan. Nah, dia sama prinsipnya sama kayak si wagon. Terus, nah kalau wagon tadi kan dia sama kayak while gitu kan, while atau deshalb, oleh sebab itu. Nah, kalau trotz ini sama kayak obwohl, meskipun atau meskipun demikian. Contohnya, ich fahre nach Hamburg, obwohl es Covid gibt. Nah, kata-katanya ada di belakang kalau pakai obwohl. Jadi artinya aku pergi ke Hamburg meskipun ada Covid gitu. Tapi kalau pakai trotz, itu udah nggak usah kata kerja lagi, tapi langsung nomen yang dijadiin genitif. Ich fahre nach Hamburg trotz des Covid-19. Nah, udah kan Covid-19 jadi des gitu. Atau misalnya kalau kata sifat, Niken liest viele Bücher obwohl sie faul ist. Niken itu baca banyak buku meskipun dia males. Nah, dari kata she is faul. Terus dijadiin genitif kalau yang pakai trotz. Niken liest viele Bücher trotz der Faulheit. Niken baca banyak buku meskipun dia tuh malas. Gitu. Faul jadi der Faulheit. Dari kata die Faulheit.